एक व्हडलो गडगाडो म्हणटा पळय असेंब्लीन, असो गडगाडो जाका लोक भियेता पळय तशें असेंब्लीन बसलेले सगळे भियेता तो गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय. एक प्रकारचो गडगडो. हांव निग्लेक्शनाक हाडूंक शकना वेन्झी, तो सुद्दां आमचो गोंयकार बरो उलयता. कंटिन्युअस 5 फावटी 6 फावटी तेच लोक निवडून येता बिकॉज तेंच्यांनी तें करून दवरना. तांकां लोकांचें पडलेलें ना. तांकां खबर आसा फाल्यां आमी कितक्योय करप्शन केलो आमी पडचे ना. दे हॅव दॅट गट्स. आयज हो जो तेंचो जो विश्वास आसा पळय तो मोडच्या खातीर ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांची गरज आसा. ह्या रिजनल पार्टीज आसा तेंची गरज आसा. UGDP डॉक्टर जॅक शिकेर तेजे प्रिंसिपल्स लोकांनी उगडास करपाक जाय. तुमी ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांक किंवा ही रिजनल पार्टीज आसा कोणू आसूं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं नी RG आसूं नी किंवा UGDP आसूं नी हांकां ग्रोथ करा. हांकां एक कडेन हाडा आनी एक इलेक्शन करून पळयात. जर हे फुट्टा न्हू हांव तूं सांगता तें आयकता. फुट्टा जाल्यार कारण म्हाका खबर आहा जो मनीस डेप्थांतल्यान प्रश्न काडटा पळय तो केन्नाच फुटचो ना. तुझो नमस्कार आनी येवकार तुका. काल तुवें एक लायव्ह येवन रिजनल पार्टी बद्दल उलयलें. एक्चुअली कितें म्हणून सोदता तुमी ते पार्टीचे बद्दल? पळय कितें आसा, आमी गोंयकारांनी किंवा खूब चान्स दिलो खुबश्या पार्ट्यांक, पण निसांतान हें जावचें काय बंद जावंक ना. फाटीं पयलीं काँग्रेस आयली, काँग्रेसीनूय आमी गोल घोटाळे पयले. आतां भाजप आसा, भाजपानूय आमी गोल घोटाळे पयले. तर म्हाजो एक असो विश्वास आसा की आमी गोंयच्या तरूण पिढी कडेन आमचो गोंय कित्याक दिवया नाका. आमचे कडेन बऱ्यांतले बरे भुरगे आसा, आमी वेंचून काडूंक शकता. अथवा गोंयान ज्यो रिजनल पार्टीज आसा, कारण हेंचें हेडक्वॉर्टर गोंयान आसतलें, हेंचें जें कितें आसा तें गोंयान आसतलें. आमकां म्हणजे दिल्ली ही खंय गोंयान रूल करची ना हेजो एक म्हाका विश्वास आसा. म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसलो की आमी खंय तरी रिजनल पार्टीचेर भर घालया. 4-5 रिजनल पार्टी आसा, UGDP, गोवा फॉरवर्ड, मागीर प्रमोदाजी. 4-5 कोणाचेर विश्वास दिसता तुमचो? पळय आतां पर्यंत जर असेंब्ली म्हणजे तूं जाणा एक व्हडलो गडगाडो म्हणटा पळय असेंब्लीन, असो गडगाडो जाका लोक भियेता पळय तशें असेंब्लीन बसलेले सगळे भियेता तो गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय. एक प्रकारचो गडगडो. हांव निग्लेक्शनाक हाडूंक शकना वेन्झी, तो सुद्दां आमचो गोंयकार बरो उलयता. तसोच जर आमी पळयतलो जाल्यार आमच्या भितर आजून एक पार्टी आहा रेव्हेन्युश्री गोवन्स, क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून. आयज ताका दुसरें नांव दिवया. RG म्हटलें काय थोड्या लोकांक एलर्जी जाता, सो ताका दुसरें नांव दिवया क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून. क्रांतिकारी गोंयकारांनी अशे मुद्दे हाडलेले आनी खुबश्यो गजाली उगड्यार हाडलेल्यो. आयज हांव तुमकां सांगूंक शकता ह्यो ज्यो वोट बँक्स बी आसा पळय हेजो मुद्दो सुद्दां ह्याच क्रांतिकारी भुरग्यांनीच हाडलेलो. आयज तुमकां तेजो रिजल्ट पळयात तुमी. कंटिन्युअस 5 फावटी 6 फावटी तेच लोक निवडून येता बिकॉज तेंच्यांनी तें करून दवरना. तांकां लोकांचें पडलेलें ना. तांकां खबर आसा फाल्यां आमी कितक्योय करप्शन केलो आमी पडचे ना. दे हॅव दॅट गट्स. आयज हो जो तेंचो जो विश्वास आसा पळय तो मोडच्या खातीर ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांची गरज आसा. ह्या रिजनल पार्टीज आसा तेंची गरज आसा. UGDP डॉक्टर जॅक शिकेर तेजे प्रिंसिपल्स लोकांनी उगडास करपाक जाय. तेजें म्हणणें कितें आशिल्लें गोंया बद्दल, तेजे जर थोडे लेख तुमकां गावता जाल्यार ते वाचा. यू वील कम टू नो ताका कितें म्हणपाक जाय आशिल्लें. ट्राय टू फॉर्म दॅट पार्टी. करया उबी आमी करूंक शकना. वी कॅन डू रे, आमी करूंक शकता. वाय टू बिलीव ऑर वाय टू डिपेंड ऑन दिल्ली म्हणटा हांव. वी डोंट नीड इट. समजून घेया. अशें दिसना की रिजनल पार्टी तेंचे एक अलायन्स कशें जावंक जाय काय दिसना? ऑफकोर्स जर भुरग्यां, हांव खंयच्या लिडराचें उलयना, जर भुरग्यांनी जर विचार केलो आनी भुरग्यांनी जर बारीकशी असेंब्ली सेशनाचेर जर नजर मारली तर भुरग्यांनी पळोवपाक जाय गोंयाचे जे मॅक्झिमम प्रश्न आसा ते कोण उलयता. आयज हो प्रश्न ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांक आसा, स्वाभिमानी गोंयकार म्हणटा पळय त्या भुरग्यांक आसा आनी आमचे यूथ गट म्हणजे आतांच खंय तरी इलेक्शन म्हणजे कितें जांकां समजलां त्या भुरग्यांक म्हाजो आयज प्रश्न आसा. तुमी पळयात फाटलीं सेशनां ओपन करात, असेंब्लीन चडशे मुद्दे खंयचे पार्टीन काडले.
आयज जर ह्यो गजाली जर तुमी पळयल्यो तर तुमकां कळटलें की तुमी खंयचे पार्टे बरोबर रावपाक जाय आनी ती गोंयकार पार्टी गोंयकार पार्टी आयज म्हाज्या नजरेन आयज हांव मुद्दम उलयतलो म्हाज्या नजरेन हांवें खुबश्यो अश्यो गजाली आयकल्यो फाटली कितकी तरी सेशनां एसेंब्लीची पयलीं म्हाका विजय सरदेसाय सोडलो जाल्यार कोण दुसरो दिसती पडोंक ना अशी पार्टी म्हणल्यार आतां काँग्रेसीन निवडून येता आनी मागीर भाजपान भितर जम्प जाता अशें तुमचेर विश्वास आसा की बाबा केन्ना इन फुडार सपोज हे रिजनल पार्टी निवडून आयली गोंयांत सत्तेर आयली कदाचित ते परत BJPन या काँग्रेसीन वचत जाल्यार कितें दुबाव आसा की ना हांव काँग्रेसीचेर पळय आयज पासून जे बिट्रे जे पार्टी बरोबर केले ते काँग्रेस एमजीन सुद्दां बिट्रेयल आसा हें आमी पळयलां एमजीन सुद्दां बिट्रेयल जाल्लेलें आसा पूण आयज म्हाका दिसना गोवा फॉरवर्डान अशें जालां सेकंड टर्माक जर कोण पार्टी सोडून दुसरे कडेन गेला आसतलो पण आयज पासून रेव्होल्युशनरी हेंचे तसलें कांय घडोवंक ना आनी हेंचे UGTची बी कांय घडोवंक ना पार्टी सोडून गेलेले आसा आयज आमी लोकांक वळखता कोण गद्दार कोण बरो आमकां खबर आसा आमी इतकेय कुड्डे ना की आमकां कांयच दिसती पडना पण तुवें एक विश्वास एक प्रश्न केलो की हे भुरगे रावतले काय रावचे ना आयज हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या क्रांतिकारी भुरग्यांक किंवा ही रिजनल पार्टीज आसा कोणू आसूं तो गोवा फॉरवर्ड आसूं RG आसूं किंवा UGTP आसूं हेंकां ग्रोथ करा हेंकां एक कडेन हाडा आनी एक इलेक्शन करून पळयात जर हे फुट्टा न्हू हांव तूं सांगता तें आयकता फुट्टा जाल्यार कारण म्हाका खबर आहा जो मनीस डेप्थांतल्यान प्रश्न काडटा पळय तो केन्नाच फुटचो ना आनी हांव इतको शुवर आसा कित्याक शुवर आसा उलयतना तेंचे बॉडी लँग्वेज पळोवपाची गरज आसा उलयतना दोळ्यान म्हणजे तेंचे जे दोळे आसा ते उलयता कितें हें नोट करपाची गरज आसा ह्या भुरग्या भितर जर तुमी पळयलें न्ही इवन विरेश काडटा तेका उलोवपाकूच दिना ही दुसरी गजाल काडटा क्वेश्चन्स काडटा न्ही तेच इम्पॉर्टंट आसा आमकां एक मागणी आसा लोकां कडेन आमी चेंजीस करून साऊथ गोवा MP हाडलो मरे आयज हांव म्हणटा 2027 हो चेंजीस आमी गोंयभर करया आनी गोंयच्यो ज्यो रिजनल पार्टीज आसा पळय तांकांच सत्तेर एकदां हाडून पळोवया सपोज जर वर्कआउट जालें ना देन इट इज सेकंडरी वर्कआउट जायनासतना आमी पयलींच कित्याक रिजल्ट दिवया आमी कोण न्हू पयलींच डिक्लेअर करपा हांव तुका त्या भुरग्यांक एकदां चान्स दिया व्हडले पार्टीज आपले पयशे घेवन भांडवल पयशे घेवन बसलेले आसा विकत घेवपा खातीर जाल्यार कित्याक कारण ना कितें वयचें ना की ना म्हणून म्हाका म्हाज्या भुरग्यांचेर विश्वास आसा हे म्हाजे गोंयचे यूथ आसा हांव हे बागड बिल्ले म्हणजे हे जे बोकले आसा पळय हांव तेंचे उलयना हांकां मुद्दम बागड बिल्ले म्हणटलो हांव कारण हेंच्यांनी स्वताक तो लेबल लावन घेतलेलो आसा हे जे आमचे भुरगे आसा हे भुरगे वयचे ना आनी गोवा फॉरवर्डाचेरूय हांव विश्वास दिवंक शकता हो कसोच वयचो ना हांव आतांच सांगता तुका आतांच सांगता म्हाका तेजेर कांय डावट ना एकदां चान्स दिवया मरे चल आयज हांव सुद्दां उलयतां ह्या इलेक्शनाक हांव सुद्दां खंयचे एक रिजनल पार्टीक सपोर्ट करता हांव कोणा भितर येवचो ना दॅट इज माय प्रॉमीस हांव जॉयन जावपा ना कोणाक पूण हांव सपोर्ट दितलो 100% रिजनल पार्टी म्हाका ह्यो दिल्ली नाका थँक्यू